AICCचे आमचे गोंयचे इंचार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी, AICCच्यो गोंयच्यो मिडिया इंचार्ज श्रीमती अलका लांबाजी, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आमचे हेर मानेस, आज हुतात्मा दीस महात्मा गांधी या जगांतल्यान निरोप घेवन आज 74 वर्ष जातात आणि गांधीजींचो उगडास करता आसतना आमी ताणी ह्या देशा खातीर आणि मनीस जाती खातीर जो त्याग केलो, जे कार्य केले ताजो उगडास करप आणि ताणी दाखयल्ल्या वाटेन आमी जगप ही दर एका भारतीय मनशाची लागणूक जावन आसा। आज गांधीजीन आमच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे यशस्वीपणे फुडारपण केले। देश स्वतंत्र जाय मेरेन गांधीजी या चळवळीचो आणि या देशाचो एकमेव फुडारी आसलो। पण देशाच्या स्वातंत्र्या उपरांत कांय समाज विद्वाट्यांनी नथुराम गोडसे सारकेल्या वाईट विचारांच्या मनशाचो उपयोग करून तांची हत्या केली। गांधीजीची कूड आमचे मदीं ना, जरी ह्या लोकांनी कितलोय प्रयत्न केलो तरी गांधीजी या देशांतल्यान आनी ह्या जगांतल्यान केन्नाच नष्ट जावचो ना। गांधीजींचे विचार फक्त भारतीय मनशाकच न्हय जाल्यार या जगांतल्या मनीस जाती खातीर मार्गदर्शक ठरतले। हातूंत इतलोय विचार ना, हातूंत इल्लोय दुबाव ना। आमी सगळ्यांनी आज सोपूत घेवपाक जाय की आमी सगळे आनी चड करून काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते आसात, जे वावुरपी आसात, तांणी गांधीजीच्या विचारांचो प्रचार करप ही आमची सगळ्यांची लागणूक जावन आसा। जाणे सत्य आणि अहिंसा या दोन तत्वांकच आपले जीवन मानले आणि सदांच सांगले। जेन्ना गांधीजी कडेन लोक वताले आणि सांगताले तुमचो संदेश कितें या देशवासियां खातीर, ते म्हणटाले मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, म्हणजे जीवित म्हणजे जीवन होच तुमचे खातीर म्हजो संदेश जावन आसा। गांधीजीचो उगडास करता आसतना आमी तांचे विचार आपणावन त्या प्रमाणे जगपाचो प्रयत्न केलो जाय जाल्यार गांधीजी ती खरी आदरांजली जातली। देव बरें करूं। आता हांव मागता आमचे AICC इंचार्ज हांगा आसात आनी अलकाजी हांगा आसात, तांणी गांधीजीच्या फोटो हार अर्पण करून तांकां आदरांजली व्यक्त करची। एक फोटो मातशे 2 मिनटां राव, मातशे 2 मिनटां राव, थोडं ऊपर माझं 1 मिनिट सर, 1 मिनिट।
फुलांनी आदरांजली व्यक्त केली आसा. आता थोडे आमचे दोग जाण उलोवपी आसात. हांव सुरवेक मागता आमचे आदले उपसभापती बाब शंभू बांदेकर आणि थोडक्यात आपले विचार व्यक्त करतात. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश तोडणकर, आमचे आदरणीय दिनेश हिंदूरावजी, मॅडम अलका लांबाजी, ऑफिस बेअरर बाब एम के शेख, सुनील कवटेणकर, तू मुरतकर आणि भावानंद भोईनी. आज आम्ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची पुण्यतिथी हांगा मनोवपाक रावला. मोहनदास करमचंद गांधी या महामानवाचो जन्म 2 ऑक्टोबर 1869 सालान जालो. म्हणजे त्यांच्या जन्माक 151 वर्सां पूर्ण जाली आणि त्यांचा मृत्यू, त्यांची हत्या 30 जानेवारी 1948 जाली. म्हणजे त्यांच्या जी 84वी पुण्यतिथी आम्ही पाळतात. भाव परिणामी एक गोष्ट महत्वाची की शस्त्रहीन क्रांतीचे जनक म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या वेपन हातीत न धरता सत्य आणि अहिंसा ह्या 2 तत्वांचे महात्मा गांधी जग काबीज केले. आणि म्हणूनच या सत्य अहिंसेचे मार्गदर्शन घेवपा खातीर जागतिक शांतीदूत मार्टिन लुथर किंग म्हणा, नेल्सन मंडेला म्हणा, जॉन केनेडी म्हणा, ह्या लोकांनी ह्या जगान सांगले की जर आम्ही गांधीची तत्वां, गांधींचे विचार जर आम्ही पुढे व्हरतले जर जायत, विशेषतः सत्य, अहिंसा, शांती, प्रामाणिकपणा आणि करुणा, जाल्यार जगात खऱ्या अर्थान शांती नांदोंक शकता. अशा ह्या सुपुत्राचो जन्म आमच्या भारतात जालो हे आमचे भाग्य, भारतवासियांचे आमचे भाग्य. वास्तविक गांधीजी लढो दिलो तो शस्त्रहीन सत्य आणि अहिंसेचेर. पण सत्य अहिंसेन आमचा विजय मेळचो ना असे म्हणणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हाणे सुद्धा महात्मा गांधीक नमन केले. आणि जर राष्ट्रपिता ही खरी पदवी जर त्यांना कोणी दिली जाय जाल्यार नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि ते देशाचे राष्ट्रपिता ठरले. त्यांचे आदर्श फुडें व्हरप, त्यांची तत्वां फुडें व्हरप हे आजच्या काळात अत्यंत महत्वाची गरज आसा. आणि म्हणून केवळ गांधींचे नाव घेऊन जे राजकारण करतात त्यांना गांधी मार्ग, गांधी तत्व, गांधी विचार सांगा हे तुमच्या आमच्या सारख्या त्यांच्या शिष्यांचे कार्य आसा. तो त्यांचा आदर्श आम्ही पुढे व्हरया आणि त्यांना त्यांची दिल्ली तत्वां, आदर्श पुढे व्हरपा खातीर आम्ही तळागाळातल्या लोकांपर्यंत या अशी विनंती तुमकां सगळ्यांक करून हांव बरें करूं. अब मैं प्रार्थना करता हूँ अलका जी से कि वो अपने समूचे विचार हमारे सामने प्रकट करें. धन्यवाद. आज हम सभी लोग गोवा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हैं. 30 जनवरी का दिन है. बापू की आज के दिन हत्या हुई. हम सभी आज बापू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. हम सब जानते हैं बापू ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस देश को आजादी दी. हम सब यह भी जानते हैं कि बापू की हत्या एक हिंदुत्ववादी गोडसे ने की और हत्या बापू की नहीं, एक हिंदूवादी की हत्या थी जिसके मुंह से हे राम शब्द अंतिम समय में निकले. आज एक तरफ हम देख रहे हैं जैसे हमारे आदरणीय आपने बताया हम सबको कि राष्ट्रपिता शब्द किसी और ने नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बापू को इस नाम से संबोधित किया जिससे आज पूरा देश ही नहीं विश्व राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है। आज दिल्ली में 19 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण केंद्र में बैठी भाजपा सरकार करती है, लेकिन वहीं अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान होता है तो हमें लगता है वो अपमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी है। आज ये जरूरी है कि खाली प्रतिमाओं में, मूर्तियों में आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं। आज हम सब लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े होकर गोवा और पूरे देश को ये भरोसा और यकीन दिलाते हैं कि आज जो चुनौतियां देश के सामने खड़ी हैं, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के रास्ते पर ही चलते हुए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम बापू को याद करते हैं, बापू के रास्ते पर चलने के लिए एक बार फिर हम सब शपथ लेते हैं। धन्यवाद। मतदान गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि आपले विचार व्यक्त करचे। आज 30 तारीख देशूच न्ही तर एक जगाचो हादरो जाल्लो हो दीस, जे निशस्त्र मनशाक गुळी घालून तेजी हत्या करता, ते आज महात्मा गांधीची आज पुण्यतिथी। आज देशभर ताका आज याद करता। तशेंच आज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आज आमचे बापूजी, त्यांचो सॅक्रिफायस, त्यांचे कार्य, त्यांचे विचार हे सदीच आमी आचरणात हाडटात आणि आज खास करून त्यांच्या आज याद करपाक आज आमी सगळे जमलेले आसा। आमचे भितर आसात आमचे इन्चार्ज श्री दिनेश रावजी, आमच्यो दुसरे इन्चार्ज ऑफ मिडिया अलका लांबाजी, आमचे आदले डेप्युटी स्पीकर शोभाभाऊ बांदेकर, आमचे सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बाब M.K. शेख, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब सुनील कौटणकर, डीसी सेक्रेटरी आमचे बाब रायकर, आमचे सोशल मीडियाचे चेअरमॅन बाब हिमांशू, आमचे दुसरे कोऑर्डिनेटर स्पेशल जे आयिल्ले आसा बाब रवी, आमचे SC डिपार्टमेंटाचे चेअरमॅन बाब बिटू मोरजकर, आमचे NSYचे अध्यक्ष बाब नौशाद आणि त्यांचे सगळे NSYचे वांगडी। आज देशाचो हो फर्स्ट टेररिस्ट अटॅक, इट वॉज अ फर्स्ट टेररिस्ट अटॅक on our country, and then we know that there have been several terrorist attacks that followed it. So first terrorist attack जो जालो तो RSSच्या आयडियोलॉजीची, जो हेट आयडियोलॉजी जी RSSन बिल्ड केली, तातूंतल्यान देशांतलो पयलो टेररिस्ट नथुराम गोडसे इज द फर्स्ट टेररिस्ट, recognized terrorist of our country, and we have suffered because of this terrorism later on. आणि त्या ह्याचे खातीर म्हाका दिसता अख्ख्या देशाक ह्या आयडियोलॉजीची, ज्या आयडियोलॉजीन एक दिशे आसलो जो पीसा खातीर काम करता, शांती खातीर काम करता, एक वेगळी आयडियोलॉजी घेवन ब्रिटिशां कडल्यान स्वातंत्र्य करपाक काम करता, त्या बापूजीची एक टेररिस्टान आज हत्या केली। पण आजूय बापूजी इज अलाइव। आज बापूजी महात्मा गांधीजीचे विचार ते मारपाक शकले ना, त्यांनी त्याची हत्या केली असतली, विचारांची हत्या झाली ना, आयडियोलॉजीची हत्या झाली ना, आणि त्याका मारपाचो वारंवार प्रयत्न RSS आयडियोलॉजी करीत आयल्या कंटिन्युअसली, मे बी थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन, मे बी त्याचे वेगळे फोटोशॉप्स करप आणि त्याचे एक वेगळे वेगळे तरेचे आरोप महात्मा गांधीचे तो मरण जातकर सुद्धा, म्हणजे वी कॅन इमॅजिन हाऊ स्ट्रॉंग ही वॉज अँड ही इज, दॅट RSS स्टील कुड नॉट किल हिम आफ्टर सो मेनी इयर्स, दे आर स्टील ट्राइंग टू किल हिम, एव्हरी डे दे आर ट्राइंग टू किल. आणि त्या ह्याच्या खातीर
म्हाका दिसता ह्या देशाक अखंड दवरले. जशी गोंयची आमची आयडियोलॉजी आसा आनी महात्मा गांधीची आयडियोलॉजी आसा, पीस, नॉन व्हायलन्स, हे सगळे आमी गोंयांनी आमकां शिकयल्ले आसा. आणि त्या खातीर आमी याद करता डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स, who died just 2 days before Mahatma Gandhi's birth. He was the first nationalist who has brought the concept of nationalism, who has given the concept of nationalism and freedom to the entire world. We are proud that he was born. And he died just 2 days before Mahatma Gandhi could born. Many believe that his soul, because that vessel through which Dr. Francis Lewis was sailing, he died and that ship touched on 2nd and Mahatma Gandhiji was born on 2nd. So many people believe that what was the ideologically thinking what Dr. Francisco Luis Gomes had, same thing Mahatma Gandhi also started preaching and propagating. So we remember today Mahatma Gandhiji on this day. आणि आम्ही आयज गोंयांत त्यांच्या विचारानूच आम्ही मुखार वयतात. आयज जर बीजेपी कडेन फायट करतले जावं ते RSS कडेन जर फायट करतले, त्यांच्या आयडियोलॉजी कडेन फायट करतले जाल्यार इट इज ओनली अँड ओनली महात्मा गांधीज आयडियोलॉजी ऑफ नॉन व्हायलन्स, पीस, लव. आणि तेच कितें आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बीन सांगत असता, तुम्ही आमकां हेट दियात आमी तुमकां लव दितले, तुम्ही आमकां आमचेर हल्लो करात आमी तुमकां फुलां दितले. सो ह्या आयडियोलॉजीचेर म्हाका दिसता आमी बीन मुखार वयतात. आनी खात्री आसा आयज गोंयांत ज्या तरेन वेगळे तरेन हल्लो चल्लेलो आसा सगळ्यांचेर, आनी हो हल्लो आनी गोवा सेव करतलो महात्मा गांधीची आयडियोलॉजीज, आनी आमी ती खंयच्याय परिस्थितीन कॉम्प्रोमायज करनासतना ती फॉलो करतली. परत एकदा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तर्फे महात्मा गांधीची आमी कांय श्रद्धांजली दितात आनी त्यांच्या याद करतात आनी त्यांचे विचार असेच आमी मुखार व्हरतले. And now I request our AICC in charge, StvNational ji, to enlighten the gathering. Thank you, Mr. Sheikh. All our senior leaders have spoken about the significance of today, known as Martyrs' Day. Mahatma Gandhi assassination is one of the blackest day in India's history, because Mahatma Gandhi was the greatest freedom fighter. And it is called Martyrs' Day not only to remember Mahatma Gandhi ji, but also to remember all the freedom fighters who sacrificed for the nation, for the cause of getting independence from the British. Thousands and thousands of people lost their lives. Lakhs and lakhs of people were imprisoned, tortured, suffered, lost their property, lost their livelihoods. But the dream was that India should be free. So when we remember Mahatma Gandhi ji, we remember also all the freedom fighters who have sacrificed and fought for India's independence and fought against the British rule. So the irony is that Mahatma Gandhi ji always, when he fought against the British, he fought them non-violently. He fought making truth and non-violence as his basic philosophy, and he believed that India could remain one, India can stay as one nation if we follow the principles of truth and if we follow the principles of non-violence. And the irony is that his end came due to a violent act. I think that signifies the problems and the issues that the country is facing even today. Why this country has remained united is due to the leadership shown by Mahatma Gandhi and so many other leaders. And they laid the foundation for a independent and strong nation, which fought against divisions, against caste, religion, language. It stood for one nation. But today, we are seeing the divisions erupting again. People are speaking the language of hate. People are speaking the language of violence.
using the garb of religion, they are inciting violence, and people are being threatened and even killed and lynched. I think this is the greatest disrespect we can show to Mahatma Gandhi. The very fact that a person who assassinated Mahatma Gandhi ji felt that he was killing Mahatma Gandhi ji for the sake of defending the Hindu Rashtra. But at the same time, I don't think there was a greater Hindu than Mahatma Gandhi, because he really believed in the philosophy of Hinduism. And the greatest Hindu was killed by a person professing himself to be a protector of Hindu religion. That is the irony, and that is the conflict that is going on even today in this country. We've seen recently what's been happening, how the RSS, members of the RSS, members of the BJP, central ministers promote hate. They promote enmity amongst religions. We saw in UP how the speeches were made where a particular community was targeted. So we are in a situation where when we remember Mahatma Gandhi and when we talk about Mahatma Gandhi, not just to talk about him and then forget about what he stood for. That is of no use. If you have to remember Mahatma Gandhi ji and really pay our respects to him, we have to follow those principles and ideals that he fought for. But today, unfortunately, the Bharatiya Janata Party uses Mahatma Gandhi's name just for their own self-promotion, but their policies, their programs, and the way they are going about is completely against what Mahatma Gandhi stood for. And that is the philosophy of RSS also. They have never accepted Mahatma Gandhi as a father of the nation. They have never accepted him as a leader. For them it was always Golwalkar and the other leaders. So, Savarkar and Golwalkar and other leaders. So, I think the Congress party today, it is our duty and responsibility that when we honor and remember Mahatma Gandhi ji, that it is our duty to fight for this country, to fight for the principles that this country has stood for. And we should be willing to sacrifice for that cause. Whether we get power or we don't get power, whether we win elections or we don't lose elections, that is not the issue. The issue is, what is the truth? What is good for this country? Shouldn't there be peace in this country? Shouldn't we all live like brothers and sisters? Hindus, Christians, Muslims, Sikhs, whatever religion they are. Shouldn't we all live together as brothers and sisters? Aren't they all not part of the country, and do they all have equal rights? So these are the truths that we have to stand up for. And that is what the Congress party will do under the leadership of Srimati Sonia Gandhi, Sri Rahul Gandhi, who has been relentlessly fighting the cause, boldly, fearlessly. People are there who are trying to undermine our leadership. But let me tell you, the Congress party and its leaders will not quit. We have faced many battles. We will continue to face many battles. And when we remember Mahatma Gandhi ji, I think we get inspired by what they did, how they fought. Mahatma ji, Pandit ji, Netaji, Sardar, Maulana Azad. These are the people who give us that, the idealism, the spirit of sacrifice. We have lost many leaders. We lost Indira ji, we lost Rajiv ji, we have lost Mahatma Gandhi ji. But that doesn't mean that we run away and we quit. We will fight and we will ensure that the country goes back on the right path. And let us all work together in that direction. Thank you very much. Thank you, Dinesh. आणि आता एससी डिपार्टमेंटचे अध्यक्ष बाबू मोरजकर उपकार घेतले. आज सगळे जग भारत देश हो एक शांतीप्रिय देश म्हणून सगळे जग भारताकडे पळयता आणि जेन्ना भारत देशाकडेन शांतीप्रिय देश म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना महात्मा गांधीचे विचार सगळे आख्या जगाच्या समोर येतात. महात्मा गांधीचे विचार फक्त भारत देश न्ही तर आख्खे वर्ल्ड हे जग त्याच्या विचाराचे प्रेरित आसा. जर आमी नाव जर घेवपाक आसा जाल्यार नेल्सन मंडेला सारखे जेन्ना महात्मा गांधीचे विचार त्यांनी फॉलो केले आणि आयज आख्खे जग महात्मा गांधीचे विचार फॉलो करपाक सोदता
अख्खे जग भारत देशाक एक शांतीप्रिय देश म्हणून पळोवपाक सोदता आणि आमचे भारत देश हा जो महात्मा गांधी जो आमचो नेता जावन गेलो देशाचो तो आज सगळे वर्ल्ड महात्मा गांधीच्या विचाराचे फुडें वचपाक सोदता तेन्ना आयज महात्मा गांधीच्या हांगा श्रद्धांजली हांगा आमचे मगर आयिल्ले दिनेश गुंडूरावजी, अलका लामाजी, आमचे अध्यक्ष गिरीशजी चोडणकर, MK शेखजी, भाऊ शंभू भाऊ बांदेकरजी आणि इतर सगळे मान्यवरांचे हांव आयज हांगा आभार प्रकट करता, धन्यवाद करता. तशेंच सगळे मिडियाचे हांव आभार प्रकट करता. धन्यवाद. Thank you. Thank you.